question is intended for the governor. According to one of our audience, why can't the governor extend her fervor to protect the SINP to the protection for the CPHPL? Kung pinoprotektahan ng SINP, bakit hindi pwedeng protektahan din ang CPHPL? That's one question for the governor. And then the second is, magkano ba talaga yung projected income ng city from this wind power project? At magkano din ang sa province? If the province gets more than we do, yet we are the ones to suffer the consequences, then it is not fair. Ma'am, di ba present kanina? Did you listen the presentation? Because I think they presented it already. Yeah, they presented, but that is for the benefit of the audience kasi naka-monitor siya. Hindi ko lang Okay. pwedeng banggitin yung ano na. So, siguro sir, pwede natin ma-discuss. But before Vena will discuss it, pertaining the issue about not protecting the Haiban and Panas area, the PA, where SINP protected it, it's not about it. Because, as what I said, gusto ko lalawatin i-reiterate, nga asya nga kita nagurustorya hiya na, because even ako, nag-appeal na ako haira, nga ito nga adaha protected area, kung po pwede, matanggal ito hiya, nga ma-reconsider nga ito hindi pa sides. But of course, they also have their side, telling us, ano ang ira mga reasons. So, as governor, di rin man ako pwede nga sumiring diretsyo in my own capacity nga, no, di rin na kamo. Gusto ko liwat na i-raise up nga daha iyo para nga tanan makaintindi nga yung klaro. Kay bangin later part, there are groups also that will tell us nga, governor, gimpungan ang wind turbine. Diba? So, ang iyo side di masiring nga, nadiri kami ang wind turbine, gadtuhan, protected area, but there are also groups nga okay laliwat haera, nga waray din niya ato niya na bangin later part, masaring naliwat ha ako niya, kaya ano waray natin pamatiin dun. That's why we are here, na kita niya public hearing, kaya para ma-discuss indingan, maklaruhan kita, and then we will decide. Oo. Diri nga nasiring, nga nadiri ako pag-protect, waray sugad hiton nga issue. So please don't mislead informations. Kay vital and media as to sending informations to those people who are not knowledgeable or who are not capable na kumadididi kay distant hiranga area. So I hope medias will be mindful on that. Oo. Asya lang unta na akong request because at the end of the day, waray man problema haakon kay kung nadiri kita, kay kung diri ini man dadayon, okay man na talaga. But an akon la point is dapat nabatian naton kung ano manggod talaga anong good nga situation para we can decide objectively. And I want to stress this out as again, I reiterated this yesterday. Waray po kami nakarawat hininga kwarta, waray po kami palitahan Vena, ngan waray po ako maghatag in instruction ha mga barangay officials nga ginpipirit po kamo because directive inihan igbaw. I'll ask you, han mga barangay officials, did I approach you and tell you nga pagpirit ha iyo, nga i-approve ini or suportahin ninyo? Nagyakan ba ako? Oh, waray. Pero, based sa naton last nga meeting, allegedly may nasiring nga, nasiring kay okay na yung nga tukang the governor. So, an akon, I just want to point this clear. We are here to discuss and assess based on the technicalities, based on the an aton assessment kung tama ba, pwede ba inihiya din niya aton or diri. Ngayon, aside from that, it's not only about the PANAS, the 5WPA, but also, even nga ni, ini nga, remaining nga, adi hagawas, we still need to be vigilant and check han aton safety gihapon han area. So, ito later part, asya ito nga, ni NR, ni Mayor, aton mga konsihales, kay
kay paglilingkuran tayo ni. And yes, I go with, kanina din si Siring po, usang nag-question, was very technical on that, nga mabalik kita hatong drawing board with the policies. We need to review that para later part, ma-address natin accordingly. And right now, since may mga baha na nga nag-going on na experience natin, ito pala nga aspect, kailangan na po ito natin ma-address liwat kay haya na without vena, without the wind turbine, may mga butang na talaga kita nga dapat ma-address. Now, it might be later part along the way that we're doing this, or even they're still making up na nagre-ready pa herhan nila mga documents. There are areas in Okendo and in Tinambakan na may na talaga gibabaha. So, those are the things we have to reconsider kung ibabalhin ba itong mga tao nga vulnerable itong mga areas. Because even without them, we need to do something about it. But of course, with the limited fundings that we have, di rin natin basta-basta mahihimo ito. And of course, naiintindihan ko liwat, nga bisan nga ni pag-evacuate nga, 2 days lang nga ni nga ipapa-evacuate nga natin, ang iba nga ni nga mga tao makuri nga ni pagpa-evacuate, hinduha lang adlaw, asay pa man daw, sumiring kita, nga nira balay babalhin ko natin. So, we need also to, talk to them, explain to them kung kay ano nga nasusulitin. So, diri inihiya sugad ganali for us. Oo, dadamo ang aton mga mitigation nga kinahanglan pa pag-aandam mo.